सिविल हुकूमत और इसकी खुफिया एजेंसियां ये मालूम करने में क्यों नाकाम हो जाती हैं कि GHQ में आर्मी चीफ की बरतरफी को तस्लीम न करने का हतमी फैसला कर लिया गया है? नहीं, फेलियर नहीं, एक डिस्कनेक्ट तो एक था, लेकिन वो आप देखें ना कि ये मैंने बताया कि इनको अंदाज़ा हो गया था जब मैं अमेरिका में था, इनको अंदाज़ा हो गया कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है और उसके लिए जन रहमतुल्लाह को कहा गया कि आप CGS को मिलें। तो एक इनको अंदाज़ा तो हो गया कि कोई कुछ होने लगा है। तो जब ये अंदाज़ा हो गया तो अपनी भी एक स्ट्रेटजी बन जाती है, इनकी बना लेते कि अगर हुआ तो फिर हम इस हद तक जाएंगे और इसको रोकेंगे। वो नहीं थी। और उस वक्त बड़े फ़ोन आ रहे थे इनको, ये जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, कि अब क्या आप हमारे लिए क्या हुक्म है। तो लेकिन इनके पास कोई स्ट्रेटजी होती तो कोई हुक्म बताते, तो वो नहीं थी। तो ये एक समझ लें फ्यूचर के लिए इनके लिए एक वो है कि ये पहले से तैयार रहने चाहिए इनको मेंटली। क्या बतौर ISI चीफ जनरल ज़ियाउद्दीन वज़ीर आज़म को बाखबर करते हैं कि आने वाले दिनों में किसी भी वक्त उनकी हुकूमत का खात्मा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, उनको जो मेरे पास इंफॉर्मेशन होती थी वो तो हमने बिल्कुल दी। उस वक्त आप देखें ना, कारगिल की सिचुएशन हुई थी और ज़्यादातर सारी जो एफ़र्ट थी वो उसी तरफ लगी हुई थी कि कारगिल में क्या हुआ, किस तरह हुआ। और वहाँ पे एक वक्त भी आया था 3 जून को, जबकि सारी कैबिनेट ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ को डिसमिस किया जाए और ये कारगिल में इसने जो क्रिएट किया है ये सिचुएशन, तो उस वक्त इन्होंने निकाला नहीं उसको, परवेज़ मुशर्रफ को। और वजह मियाँ साहब की यही थी कि आर्मी के डीमोरलाइज हो जाएगी, ये सारा कुछ हो जाएगा। तो आप ये समझें कि एक तरफ तो एक आदमी बहुत ही सिंसियरली चल रहा है, 2 के इंटरेक्शन है ना, और इनका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता था चीफ आर्मी स्टाफ का और प्राइम मिनिस्टर का। ये पाकिस्तान में ही है, इंडिया में ये चीज़ नहीं है और ना ही बहुत कम मुल्कों में होगी। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन चलता था। लेकिन अब ये नज़र आता है कि एक तरफ तो बंदा बहुत ही सिंसियर था जो कि मियाँ साहब थे, और दूसरे आदमी जो था वो उनके बैक स्टैबिंग के लिए वो प्लान बनाता रहता था। क्या नवाज शरीफ वाकई ये समझते हैं कि अगर ख्वाजा ज़ियाउद्दीन को नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया जाता है तो आला फौजी क़यादत को परवेज़ मुशर्रफ की बरतरफी पर कोई एतराज़ नहीं होगा? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। ये इन्होंने बाद में सारी स्टोरीज़ बनाई हैं कि फ़ौज एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी, यानी चेंज और ये वो। ये तो नहायत बदनाम आदमी था, फ़ौज के अंदर भी बहुत बदनाम था और बिल्कुल रगीला किस्म का इंसान था। कोई इसकी अपनी कैरेक्टर क्वालिटीज़ नहीं थी, तो फ़ौज में तो इसको कोई सपोर्ट नहीं थी ये। लेकिन इसने बाद में ये सारा एक क्रिएट किया कि जी फ़ौज ने फ़ैसला कर लिया था कि अगर हटाया गया इस दफ़ा जहांगीर करामत की तरह तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई जहांगीर करामत को जब हटाया गया उस वक्त तो हालात बहुत आसान था टेक ओवर करना। उस वक्त तो कोई कारगिल वारगिल ये चीज़ें नहीं हुई थी, और जहांगीर करामत अगर चाहते तो आराम से टेक ओवर हो जाता उस वक्त। लेकिन ये तो इस वक्त जो इसके साथ हुआ ये तो सारा प्री प्लान था। ये एक आदमी की अपनी ज़हनी इख्तरा थी कि जी मैं बेहतर चला सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो। तो वो एक गलत आदमी जब आके इस सिचुएशन में बैठ जाता है फिर वो अपना मर्ज़ी करता है जिस तरह भी होता है। 12 अक्टूबर को बतौर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिकमत अमली में ऐसी क्या खामी रह जाती है कि वो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई करने में बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं? अगर ये पहले प्लानिंग कर रहे, जैसे अब पता लगता है कि प्लानिंग हो रही थी पहले से, उसमें अगर ये मुझे शामिल करते तो शायद हालात और होते, फिर किसी तरीके से उसको किया जाता। मतलब मुझे बजाय चीफ आर्मी स्टाफ लगाने के अगर ये चेयरमैन लगा देते और बाद में जो चेंज करना चाहते थे वो चेंज कर लेते तो वो भी हो सकता था। लेकिन उस वक्त भी जो भी उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई उसके अंदर भी मुझे शामिल नहीं किया था। और बहरहाल ये इन लोगों के अपने फ़ैसले होते हैं पॉलिटिकल लोगों के। मैं भी उसमें उनकी कोई ज़्यादा उन्होंने बेहतरी देखी होगी कि इसको रखा जाए, सीक्रेट रखा जाए। और फिर इनका एक जहन तो ये होता है कि चूँकि सारे फ़ौजी के आपस में ये एक ही होते हैं और इस तरह, हालांकि ऐसी चीज़ नहीं है। फ़ौज में भी जो गलत काम करने वाले हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर लोग उनसे कोऑपरेट नहीं करते हैं। बहरहाल ये उस वक्त ही हो सकता है ये फीलिंग हो इनकी। पाकिस्तान की सियासत में फ़ौजी मदाखलत का ख़तरा हमेशा मौजूद रहता है। 12 अक्टूबर 1999 के अपने तल्ख़ तजुर्बात की रोशनी में जनरल ख्वाजा ज़ियाउद्दीन इसका क्या हल तजवीज़ करते हैं?
سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ سلیکشن ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی، اور وہ سلیکشن جو ہے بالکل میرٹ پہ ہونی چاہیے اور سینیورٹی پہ ہونی چاہیے. اگر آپ کسی بندے کو یہ سویلین اسٹرکچر جو ہے جو پولیٹیشینز ہیں اس بات سے سمجھ کے لائیں گے کہ وہ ان کا رہے گا لائل اور ان کے کہنے پہ چلتا رہے گا، تو وہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ جس دن وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنتا ہے وہاں سے پھر اس کی ایک دم ہی تھنکنگ چینج ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ آئی ایم دا باس، وہ پھر دوسرے کی نہیں سنتا. تو یہ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ سلیکشن چیف آف آرمی اسٹاف کی جو ہے وہ تھورو انویسٹیگیشن کی بات کرنی چاہیے، اور ایک ایک چیز اس کا جو پاسٹ ہے، اس کے جو ایکشنز ہیں، اس کی جو تھنکنگ ہے وہ ڈیبیٹ کی جائے، اور ایک پوری کمیٹی بنائی جائے جس میں کہ جو پرانے لوگ ہیں فوج کے وہ بھی شامل ہوں، اور جن لوگوں کا انٹریکشن رہا ہے فوج کے ساتھ جو پولیٹیشینز وغیرہ ہیں وہ بھی شامل ہوں، اور ان سے ایڈوائس لے کے پھر ایک سلیکشن کی جائے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو پولیٹیشینز ہیں، وہ یہ ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ریزسٹ کرنا ہے ٹیک اوور کو، اور جو بھی حالات ہو جائیں اس صورت میں وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے، اور چاہے وہ ان کو باہر سڑک کے اوپر اور چاہے اوپن میں ان کو پارلیمنٹ کا اجلاس بلانا پڑے وہ بلائیں گے، اور سرنڈر نہیں کریں گے ڈکٹیٹر کے آگے. یہ بڑا ضروری ہے. یہ ہمت اگر وہ شو کریں گے تو یہ چیز دیکھ کے ہی میرا خیال ہے وہ جو ڈکٹیٹر فیوچر ہے وہ ڈکٹیٹر ٹیک اوور نہیں کرے گا. اور پھر یہ ہے کہ جو ایسے کیسز ہوئے ہیں ان کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ 5 سال گورنمنٹ رہی اپنے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، ان کے ہاتھ میں تھے یحییٰ خان صاحب، ان کے پاس اریسٹ تھے، ان کا بھی ٹرائل نہیں کیا گیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ خود وہ بیچارے پھانسی چڑھ گئے. تو اب یہی حالات آج سامنے ہو رہے ہیں کہ 5 سال اس گورنمنٹ پوری کرنے لگی ہے لیکن پرویز مشرف کا ابھی تک ٹرائل نہیں شروع کیا گیا. تو یہ جب تک آپ نہیں کریں گے اور ان لوگوں کو اس کی ٹرائل نہیں کیے جائیں گے، ان کے جو دوسرے ساتھی اگر وہ ملک سے باہر ہے تو جنرل محمود، جنرل عزیز تو یہی ہیں، اور جنہوں نے حصہ لیا اس کو کے اندر وہ یہاں ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے بچ بھی جائیں بعد میں اس میں ٹرائل کے اندر، وہ جسٹیفائی کر دے کہ ہمیں تو فلانے نے حکم دیا تھا، لیکن پھر بھی ان کا ٹرائل تو ہونا چاہیے، ساری چیز سامنے آنی چاہیے کہ کس طرح یہ پلان کیا گیا اور کیوں کیا گیا. یہ چیز اگر یہ کر سکتے ہیں ابھی تو پھر فیوچر کے لیے بھی حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن اس کا سارا بلیم ڈال دینا کہ جی وہ بس کر گیا، ہمیں تو پتہ نہیں لگا، اور اس نے ایک دم بیک سٹیبنگ ہوئی اور ایک دم سارا کچھ چینج ہو گیا، یہ غلط ہے. اس میں رسپانسبلٹی سب کی آتی ہے، اور جب تک یہ نہیں ہوگا پھر خدشہ رہے گا ٹیک اوور کرنے کا آرمی کی طرف سے. اور یہ میں بتا دوں کہ آرمی کے اندر کوئی ایسی اس کی وہ پذیرائی نہیں ہوتی ٹیک اوور کی. بعد میں لوگ جو ہیں ہمیشہ اس کو کرٹیسائز ہی کرتے ہیں، لیکن چونکہ آرمی کا جو اسٹرکچر ہے، آرمی کا جو ڈسپلن ہے وہ اس طرح کا ہے کہ امیجیٹلی وہ ریئیکٹ نہیں کرتے، آہستہ آہستہ پھر ایک بلڈ اپ ہوتا ہے اوپینین کہ جی یہ غلط ہوا تھا، اور وہ پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے آج کل بھی